vlog for YouTube channel. We did another vlog for today's picture ko ay house raid po guys. Hindi po ano po namin ay Lightroom. Yun po, Lightroom. Tapos po, yun lang po yan. Tapos, ini po, ano po yan? Ini po, mahal po ni guys. Ay, ang ini po guys ay ano, ang ingay pala ng mga ido ko ba? Ini po ay $1 million po ni guys. Tapos po, ini po bus po namin, $2 million. Yan lang po yan. Tapos, ini po guys, 250 million pesos. Ay, dollar po. Wala po yan guys. Wait lang. Saka, ang school ko po ay 3 million dollar. $3 million po yan guys. Yun po guys. Ano po yan? Wait lang guys. Ini po guys, yan po ano po yan, palag ano ba yan, is $4 million. Yun lang po yan. Tapos, sasira na po tayo mga house tour. Let's go! Iniyo po ang ano ko po, bathroom. Kasi po, ano po, yan po, and parang hindi pa parang nag-CR po ko. Tapos nag-ara po ko ng tabo. Tapos yan po, tapos may speaker pa po. Tapos, parang wash ka lang na. Wash ka lang and ano po yan. Yun lang po yan guys. Yun lang po yan guys. Ay, may one more thing. May escalator po tayo. Sino-remote ko guys. Ayun po pala sino-remote ko. Wait lang. Ito po ang remote natin guys. Let's go in the escalator. Ini po escalator natin guys. Guys, na ano po siya guys. Iyon lang po yan guys. Pang view lang po guys. Tapos mababap na po tayo. Yan lang po yan ang mga escalator upstairs. Alexa, turn off the door. Yun lang po yan ang ano po, hosting ko po. Like, share, subscribe. Bye-bye. See you in the next video. Bye-bye. I love you guys.